कामैस्तैस्तैः हृतज्ञानाः कामैस्तैस्तैः हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया कामैस्तैस्तैः हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया कामैस्तैस्तैः हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया. Discriminatory knowledge being eclipsed by a variety of intense desires, some people seek favors from other deities, and they follow such discipline as is needed for the fulfillment of their desires, swayed by their inherent tendencies. ತೀವ್ರವಾದ ವಿಧವಾದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು, ಐಹಿಕ ಬಯಕೆಗಳಿಂದ ವಿವೇಚನಾಶಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದು ಇತರೆ ದೇವತೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಶರಣಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೂಜೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.